اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹوں کے کنارے ملتے ہیں اور بیچ کا حصہ کھلا رہتا ہے، جیسے حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش تو، ظا پیش زو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو، حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ضو، طا پیش تو، ظا پیش زو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقیدہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قتی، لام زبر لا، قتلا، نون پیش نو،
काफ ज़ेर की नुकी सीन ज़बर सा नुकिसा काफ ज़बर का रा पेश रू करू मीम ज़बर मा करू मैं आइन पेश ऊ लाम ज़ेर ली उली मीम ज़बर मा उलिमा हा पेश हू दाल ज़ेर दी हुदी या ज़बर या हुदिया स्वाद पेश सु हा पेश हू सुहू फा पेश फू सुहुफू वाव पेश वू सीन ज़ेर सी वो सी आइन ज़बर आ उसिआ क़ाफ पेश qu दाल ज़ेर दी क़ुदी रा ज़बर रा क़ुदिरा नून पेश नू स्वाद ज़ेर सी नुसी रा ज़बर रा नुसिरा। आज का सबक इतना ही है। आप सबक को बार बार पढ़ें, बार बार वीडियो को सुनें और आपको जो उर्दू पढ़ाया गया ऊपर वाला उसको भी याद करना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।